Dari sini, lebih. Sini lebih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang rekan-rekan semua. Di samping saya sudah ada coach dari Borneo FC, Coach Risto Vidakovic, dan pemainnya Wawan Febrianto dalam sesi post-match press conference. Langsung saja coach, komentarnya terkait pertandingan hari ini. I think we lose the game. We lose the game. It was an equal game, and the first half we're winning 1-0, and we have to compete a little bit more. If we want to get something from the game, we need to compete all together, and everybody has to give 100%. In the second half, I don't know what happened, but we didn't compete enough. Selamat malam. Ya, coach bilang yang hari malam ini kita kalah sendiri karena yang babak pertama, oke, kita lumayan bagus, ada unggul 1-0, tapi setelah itu babak kedua kita nggak tahu bagaimana banyak seperti kita nggak mau fight sampai 2-0 atau sampai selesai. Ada rasa seperti kurang maksimal. Jadi langsung saja mas, komentarnya terkait pertandingan hari ini seperti apa? Dari saya mungkin pemain kurang konsentrasi ya. Ya mudah-mudahan kedepannya lebih kerja keras lagi. Langsung saja rekan-rekan media, ada pertanyaan yang ditanyakan ke coach dan ke Mas Wawan. Coach, untuk coach, Borneo sempat unggul di babak pertama. Borneo leading first in first half. After this rain, any effect from rain with games of Borneo? Here 1-0 after first half it's come rain, and after rain have some effect from rain maybe because we not good. I don't know, because we didn't play the second half as good as we should, because I think we have to compete a little bit more if we want to get something from this game, because we have the lead, and we have to defend it a little bit more, much stronger as we did in the second half. Coach bilang memang dia gak tahu, tapi yang babak kedua kita harus lebih competition pemain, lebih harus perbaiki itu, karena harus semua bersama harus lebih keras sampai kalau begitu. Ada pertanyaan lagi rekan-rekan media? Evaluasi pertandingan hari ini ke depan. Да анализирате како анализа следи утакмица. Како да се анализира оваа утакмица за како што е за следеće, да се поправи. We have to compete a little bit more. It's it's obvious if you have 1-0 leading and you receive goals as we receive, and we let the opponent play and attack and all the time. I think we need to fight a little bit more. Coach bilang yang tadi juga harus perbaiki yang lebih menang untuk competition, like all player together, all player sama-sama, dan itu yang itu harus lebih fight. Kalau ada 1-0 belum selesai, harus sampai selesai kita berjuang. Mas Wawan, ada pertanyaan Mas. Mas Wawan, apa yang bikin Bapak kedua mengendur dan Borneo harus kebobolan 2 gol? Ya mungkin karena hujan, karena berhenti 30 menit itu Mas. Ya kedepannya mudah-mudahan lebih baik lagi ya, bekerja keras buat Borneo. Apa yang akan dilakukan after pertandingan ini? Coach selalu menyoroti fighting spirit pemain.
we do after this match, what we're doing for our next match. Coach always gives spirit for players. Yeah, we have to recover first and then make a deeper analysis, and then we have to. We didn't play out many players also today. That's not excuse because we had a lead, we had everything to win the game, but we didn't defend enough and we didn't fight enough. So it's the first time that my team is not fighting. So I think in the second half, everyone has to improve. Pertama kita harus recovery, setelah itu kita buat analisis di dalam. Pasti ada yang banyak yang perbaiki. Itu yang pertama. Yang ke babak kedua, hari ini memang kita gak ada berapa pemain, tapi itu gak excuse, itu harus yang pemain lain harus berganti dan kasih maksimum. Tapi coach bilang ini mungkin pertama gak lihat, mungkin gak semua pemain kasih maksimal. Itu yang babak kedua kita harus lihat di mana dan bagaimana itu kalau ada masalah bagaimana perbaiki. In this series too, Borneo win, lose, win. Inconsistent in your opinion? Yeah, because there are many things to change, and it's short time. We just 15 days together, and I think the team needs to assimilate many things. And but today it was not the question of anything tactically. It was, I think, we need to fight a little bit more. Ya, coach bilang ada banyak kalian perbaiki dan perganti, tapi ini waktu mepet, gak ada banyak waktu untuk perbaiki. Tapi kalau malam ini bukan soal taktikal. Yang babak kedua itu lebih pemain kurang fighting. Itu media semua. Terima kasih telah menyimak sesi postmatch kali ini. Thank you coach, thank you Mas Awan, thank you Lapi. See you. Samping saya. Sini. Selamat sore rekan-rekan semua. Kali ini jadi masih dalam sesi postmatch press conference pertandingan antara Bayangkara FC menghadapi Borneo FC. Borneo FC di samping saya sudah ada coach dari Bayangkara FC, Coach Paul Munster, dan pemainnya Adam Alis. Coach, langsung saja coach, komentarnya terkait pertandingan hari ini seperti apa coach? You can say two games. First half, we actually played good, but my expectations are higher than that. So at halftime, we spoke. We did some technical situations on the second half that we must do better on. And again, the players, they do what we ask. The second half performance was outstanding in attack and also in defending. Everybody worked together, and that's great character of a winning team, having that winning mentality. Jadi dari Coach Paul itu seperti dua pertandingan yang berbeda. Jadi di babak pertama kita sebenarnya memang bermain bagus di babak pertama, tapi ekspektasinya memang seharusnya lebih tinggi daripada hasil yang didapat di babak pertama. Lalu saat halftime juga Coach Paul menginstruksikan beberapa perubahan taktik yang di babak kedua anak-anak menjalankan dengan sangat baik. Sekali lagi mereka menjalankan dengan sangat baik yang diminta taktiknya, baik itu menyerang ketika menyerang maupun ketika bertahan. Jadi itu menunjukkan karakter dan mental kemenangan yang sangat bagus dari para pemain. Saja komentarnya terkait pertandingan hari ini. Ya, alhamdulillah kita mendapat poin maksimal. Walaupun tadi di babak pertama kita sempat ketinggalan, tapi saya dan teman-teman mempunyai keyakinan untuk mendapat 3 poin dan kita mempunyai mental yang sangat bagus. Langsung saja rekan-rekan media, pertanyaan untuk Coach Paul dan Mas Adam Alis.
Sambil menunggu satu pertanyaan, coach. Walaupun ini menang, apa evaluasi di tim ini, coach? Yeah, I'll go home tonight and I always watch the game, full game tonight, just to have a fresh eyes from the tactical view from our TV. Jadi nanti juga bakal analisa lagi, dia bakal lihat full game lagi dan dia bakal analisa kekurangannya di mana. Tapi pasti bakal ada evaluasi yang harus dilakukan. With work ethic, no complaints. Tapi satu hal yang dia sangat suka adalah kerja kerasnya dari anak-anak. Ada pertanyaan? Mungkin Mas Adam Alis. Terkait pertandingan hari ini, situasi hujan, apakah itu menghambat pemain untuk melakukan game hari ini? Ya jujur aja tadi kalau mungkin di babak kedua masih terjadi hujan, kita agak kesulitan untuk menciptakan gol. Tapi alhamdulillah hujan mulai berhenti dan lapangan mulai bagus. Kita mulai menjalankan permainan yang apa yang disuruh kata pelatih. Pertandingan ini diwarnai hujan, apakah itu menghambat permainan tim? So with rain today, is that makes everything more difficult for today's game? Yeah, with the rain, obviously it's different. Football, you want to play good football, but when it rains, you need to adapt. That's life. And we trained in the rain in 2019. Also, we had a game where it was raining, so it's good. The players have that mentality that yes, it's rain, but we must be professional and do our job because it's for both teams. But it's true what Adam said. We're 1-0 down. The weather is very bad, but that just shows you how that we're a good team. Jadi Coach Paul bilang bahwa hujan memang bakal merubah permainan. Jadi mau memainkan sepak bola yang bagus pun di situasi hujan itu bakal sedikit menyulitkan. Jadi tapi di banyak pertandingan sebelumnya juga kita lakukan dalam situasi hujan dan sama juga di pertandingan ini, apalagi di babak pertama hujannya cukup lebat di babak pertama. Tapi ini menunjukkan juga karakter dari anak-anak. Kita juga pernah latihan dalam situasi hujan, pertandingan dalam situasi hujan. Jadi sebenarnya nggak ada masalah juga di situasi itu, karena yang dia lihat adalah tetap anak-anak mereka semuanya mau bekerja dengan sangat maksimal sekali dimanapun kondisinya. Jadi itu menunjukkan mental dan karakter yang kuat. Di luar lapangan, Cardiff City tertarik dengan Coach Paul. Apakah bagaimana tanggapannya? Cardiff City is interested in signing you from media. There's a rumor from media. Is this true or not? I have no idea. If it's from media, you don't know what's going on. I've been told about it, but my main focus is Bayangkara and to do well here. That's my main focus. Jadi Coach Paul bilang bahwa dia nggak tahu berita itu datangnya dari mana, cuman sekarang dia fokus ke Bayangkara. Nice. Jadi karena berita dari media kadang bisa benar bisa juga salah. Tapi untuk sekarang it's nice to be recognized with the work you're doing. So I just continue. No distractions for me. Jadi Coach Paul bilang hal yang bagus bisa dinotis karena kerja yang dia lakukan di sini, tapi untuk sekarang dia nggak mau ada banyak gangguan juga untuk pekerjaannya di sini. Terima kasih. Ya, sama-sama.